Thank you so much. Muchas bendiciones. Blessing, many blessings. La paz de Dios sobre sus vidas. The peace of the Lord be with you. Para nosotros es una bendición For us, it's such a blessing, y es un privilegio and it is a privilege compartir los secretos y los misterios to share the secret and the que mysteries se encuentran escondidos en la palabra de Dios. that are hidden in the Word of God. Vamos a permitirle que mi esposa le salude I'm going to allow my wife y luego yo to comparto read con you. todos vosotros una palabra de parte de Dios. And we have a word for you from God. Bien, buenos días. Good morning. Sean más que bendecidos y enriquecidos en el Señor. Be very blessed and in the Lord. Qué bueno verle en esta mañana. It's so good to see you this morning. Podemos dar gracias al Señor por habernos renovado el contrato de vida. Can we give thanks to the Lord for renewing our contract of life? Gracias. Let us give thanks to the Lord Gracias por for esta renewing bendición. us. Thank you. Gracias por tu favor. Thank you for your favor. Hallelujah. Doy gracias al Señor I give thanks to the Lord por conocerle. for knowing you. Doy gracias al Señor I give thanks to por the estos Lord pastores, for these por pastors, habernos invitado for inviting us a este congreso. to this event. Doy gracias al Señor I give thanks to the por Lord haber usado for using a Irene Irene para la conexión con estos hombres y mujeres de for Dios. divine connection with Pastor Gail and Pastor Karen. De veras que este congreso In reality, this event, fue de gran bendición para it mí. was such a blessing for my life. Aprendí bastante. I learned a lot. La pastora hablaba algunos puntos. Pastor Yeah. Gail was talking about some issues, some specific issues. Hablaba acerca de las 10 vírgenes, She talked about the 10 virgins, aquellas que fueron sabias. those who were wise. Amén. Amen. Hablaba acerca de refrescar She talked about to refresh nuestro espíritu, our soul, mantener un aceite fresco. to keep a new oil, a fresh oil. Hablaba también acerca de la recompensa She talked about the rewards, que es la que Dios da. the rewards that comes from the Lord. Que cuando Dios te da una palabra, When God gives you a word, tenemos que accionar we have to act y creer, and believe, porque Él because ya God nos vio terminado. saw the end from the beginning. Ella nos decía She told us que Dios es más que suficiente that God is more than enough, y que Dios es capaz and God is able de abrir los cielos to open the heavens para bendecirnos to bless you. y que Dios usa los pájaros, las aves, And God used the birds. que Dios usa las aves Dios used the birds. y a veces nosotros como seres humanos And sometimes, like as human beings, decía que a veces queremos maldecirlo we want to curse an animal or a bird. y a veces no entendemos And sometimes we lo cannot que Dios quiere understand decirnos. what God Dios wants quiere llamar to nuestra tell atención. you through the birds. He is calling our attention. Porque esta ave, Because that bird ella le pedía que trajera los tesoros was asking her, was telling her, Escondidos. ask to bring the hidden treasures. Dios quiere llamar nuestra atención. God wants to call Dios your quiere attention. llamar nuestra atención. God wants Y to usa a call your veces las attention. aves And He's using the birds para traernos alimentos. to bring food. Gran testimonio. Such a Cuando testimony. ella veía esta ave que estaba cerca When Pastor Gail saw the bird that it was de su vehículo, near her car, gloria a Jesús. glory to God. Landed on the car. Amén. Es la obediencia, hay que It obedecer. is the obedience. Amén. Amen. Dios quiere llamar nuestra atención. God is calling your attention. Y hablaba también acerca de cantar de los cantares. And she talked about the Song of Psalm. Así que Dios le bendiga. So God, God bless you. Amén. Amen.
estoy sentado, The reason why I'm sitting es que hace una semana, is that about a week ago, precisamente antes de iniciar un congreso que teníamos en la República Dominicana, precisely when we had a conference in Santo Domingo, un día antes de comenzar el congreso, a day before the meeting was scheduled, voy al baño I go to the bathroom. y estoy orinando en el baño, luego que termino de orinar, I'm using the restroom, entonces me agacho para tomar el pantalón so I bend down. de forma natural, pero Natural brusca, way. y de repente en la columna vertebral, en la parte baja, suena algo así. And I hear something saying crack. Y me quedé postrado, no podía enderezarme. I realized that I couldn't get up. Hice un gran esfuerzo, me enderecé, Even though I tried to lift myself up, I couldn't. pero no podía caminar literalmente. I literally couldn't even walk. Duré casi 3 días sin poder levantarme de la cama y sin caminar. It was 3 days that I couldn't move or walk. Para ir al baño tenía que ir con 2 personas. If I had to go to the restroom, I had 2 people had to walk me. Al congreso de 3 días pude nada más asistir 2 días Though we had the conference for 3 days, I only could make it 1 day. y me decía mi esposa, y vamos a Estados Unidos, suspende el viaje. And we kept praying because my wife said, oh my God, we're going to the United States. Pero tengo 35 años predicando la palabra de forma ininterrumpida. And we wanted to cancel at one point this trip, but I know I've been preaching for 35 years uninterrupted. Y andando el mundo entero predicando el Evangelio, I've been to all the world preaching the gospel. diciendo que Jesús sana, Asking that Jesus heals, que Jesús libera. sets you free. Y yo creo eso con todo mi corazón. And I believe that with all my heart. Es la primera vez que me pasa esto. And this is the first time something like this happens to me. Yo soy una persona sana, gracias a I'm a Dios. very, very healthy person with God. Aunque estoy sobrepeso, los médicos no se preguntan y dicen, wow, está sano. Even though I'm overweight, even the doctor said, wow, you Pero have great health. me pasó esto por primera vez. But this happened to me for the first time. Y dije, vamos para Estados Unidos. And here I'm saying, oh my God, we're going to the Yo United nunca he States. suspendido una actividad I have never canceled any activity. y no lo voy a hacer ahora. And I'm not, it's not about the Yo sé que hay propósito. because I know there was a purpose for me to be Cuando here. dije eso, no podía caminar todavía. And I couldn't even walk when I was staying, I was No clearing me podía that. levantar de la cama. I couldn't even get up from the bed. Al otro día me levanté, But the next day I got up, comencé a caminar. I started to walk. Fui al médico, I went to the doctors, me hicieron un análisis they did a full analysis. y descubrieron que hubo una pequeña, ¿cómo se llama esto? Hernia. Una pequeña hernia en la parte lumbar And lumbar, entre la L5 y S1. between some of the ligaments in his body. Y eso afectó un poquito el nervio, And that affected my el nervio ciático. nerve. Pero yo creo con todo mi corazón But I believe with all my heart, que Dios me sanó. Amen. Porque cuando pisé el territorio norteamericano, Because I know when I spent this territory, todo comenzó a cambiar en mi cuerpo. everything started to transform Yo no again. podía estar sentado, I couldn't even sit at that no time. podía estar de pies, Couldn't stand. solamente podía estar acostado y a boca arriba. All I could do is just laying completely down or just stand Porque still. el dolor era insostenible, Because the pain was uncontainable, muy fuerte. very strong. Y le dije a mi esposa, And I told my wife, yo predico aunque sea acostado, and even if I have to sit and lay down, pero voy a predicar en el nombre de I'm going to Jesús. bring that word of God and take Jesus. Voy a predicar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo quiero compartir una palabra que Dios puso en mi corazón con todo el liderazgo que está acá. I want to bring to you a word that the Lord put in my spirit for each and every one of you who are here, gathered here. Y para mí es una palabra bien estratégica y puntual para ellos, I think it's a word that it's strategically for this time. porque quiero hablarle acerca de lo que es el quebrantamiento. And I want to talk to you about what is when you break down. Porque la palabra de Dios establece Because the word of God establishes en Juan capítulo 12, versículo 24 y subsiguiente, Juan capítulo 12, John 12, versículo 24,
24, y subsiguiente. and read a couple of chapters from there. Verses from there. Por Juan favor, 12. menor, a leer. Juan capítulo 12, John 12. la palabra dice en Juan capítulo 12, John 12, versículo 24, verse 24. de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Deja que lo lea en inglés. Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Aquí el escritor está hablando Here the scripture is talking about acerca del grano de trigo. the grain of wheat. La Biblia usa un lenguaje metafórico The Bible uses the metaphor para ilustrarnos verdades espirituales so that we can see the illustrations que enriquecen nuestras vidas. that will enrich our lives. Y la palabra de Dios usa And the Word of God uses la figura del grano de trigo the grain of wheat, que cuando cae en la tierra muere. that when it falls on the land, it dies. Porque en el mundo espiritual, muriendo se da vida. Because in the spiritual world, when you die, you come to life. ¿Por qué yo quiero hablarle acerca del quebrantamiento? Why do I want to talk about when God breaks you down? Porque este es un tema muy interesante para todo ministro. Because this is a very important topic for all ministers. Todos nosotros, de una manera u otra, hemos sido llamados por Dios. Each and every one of us have been called by the Lord. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. We all have the ministry of the reconciliation. Pero algunos han sido llamados al ministerio apostólico, But some of us have been called into the apostolic otros han sido llamados al ministerio profético, or the prophetic ministry otros han sido llamados al ministerio evangelístico, or the evangelistical ministry. a otros Dios llamó como pastores y maestros. Some constitute the Lord of teachers and De manera que las escrituras nos hablan acerca de 5 ministerios so we know that the scripture talks about the fivefold ministry. que Jesús instituyó en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. This was constituted by the Lord in Ephesians 4:11. Y esos ministerios fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo, And these ministries were given for the edification of the body of Christ, para equipar a los santos, to equip the saints para hacerlo crecer, so that they can grow, para hacerlo madurar, so they can mature, y para que a su vez ellos cumplan con el propósito de Dios so that they can accomplish the purpose of the Lord aquí en la tierra. here in the land. De manera que si usted ha sido llamado pastor, So if the Lord called you as a pastor, tiene que comenzar a ejercer su labor pastoral. then you must begin your pastoral Si ha sido position. llamado como profeta, If God calls you as a prophet, tiene que ejercer tu llamamiento, that's what then you have to do what the Lord told you to do. porque el Called you for. ministerio es una honra. Because serving in the ministry is an honor. Dios nos ha honrado colocándonos en el ministerio. The Lord has honored us, positioned us in the ministry. Por eso decimos que el ministerio es un llamamiento divino. That's why we say that the calling is a calling of divine. El ministerio es un pacto que Dios hace con nosotros. And this, when you have a ministry that the Lord is putting in you, it's a covenant. El ministerio es una carrera. It's a career. El ministerio es un desafío a vivir por fe y andar en lo sobrenatural de Dios. It's a challenge so that you can walk by faith and walk with the Lord.
El ministerio también es una disciplina The ministry is also discipline, donde Dios te entrena, donde Dios te capacita, where the Lord trains you and prepares you para que a su vez usted entrene y capacite a otros. so that you can train and disciple others. Pero el ministerio también es una gran comisión, Now, it's also a great commission. es un llamado a las naciones. It's a calling to the nations. Pero el ministerio también es la continuación del ministerio de Cristo aquí en la tierra. It is also a continuation of the ministry of God here in the land. Eso es lo que básicamente es el ministerio. That is basically what the ministry is all about. Ahora bien, ¿por qué es importante que el ministro como persona se ceda a Dios? Now, why is it so important that the minister submits to the Lord? Porque de ahí va a depender su efectividad. Because that's from there, it's based on their effectiveness. Y es lo que Dios ha estado hablando este fin de semana. And that's what the Lord has been speaking about this weekend. En el Congreso de Mujeres se hablaba acerca de estar relacionado más con Dios. And the women's conference, it was basically speaking more for women to engage more with the Lord. Y a los hombres nos enseñó varios principios de prosperidad, entre ellos el principio de siembra y cosecha. And with the men's prosperity in that, there's planting and harvesting. Ahora, aunque nosotros tengamos conocimiento de la palabra, Even though we have the knowledge of the word, aunque tengamos buenas intenciones, or we have good intentions, si no cedemos nuestro corazón a Dios, if we don't give our hearts to the Lord, no vamos a llegar muy lejos. we're not going to arrive very far. Y le voy a explicar por qué. And I'm going to tell you why. Cuando Dios nos creó a nosotros, When the Lord created us, nos creó seres tripartitos. He created us as special, Tricótono. like three, Father, Son, Holy Spirit. Estamos compuestos por tres partes. We're composed by three parts. Somos espíritu, We're a spirit, tenemos un alma we have a soul, y vivimos en un cuerpo. and we live in a body. Cuando hablamos del espíritu, When we're speaking about the spirit, estamos hablando de la palabra hebrea neuma, in Hebrew it's called pneuma. que significa la parte más elevada, It's the most highest elevation of the word, la parte más sublime, and sublime. aquella parte que tiene acceso al mundo espiritual y que por ende tiene comunión con Dios. That part that has the highest level to have communion with the Lord. Cuando hablamos del alma, When we talk about the soul, estamos hablando de una palabra céntrica del ser humano, it's a centrical word of the human being. conocida como el nefes en el hebreo. In Hebrew it's called nefes. En el alma están los sentimientos, In the feelings are in there, en el alma están las emociones, the emotions, en el alma está la voluntad. and the will. Es en tu alma que tú tomas la decisión si va a alabar a Dios o no va a alabarle. It's in your soul that you make the decision if you're going to praise God or you're not going to praise Him. Incluso en una ocasión, David tuvo que hablar con su propia alma We recall that at one time even David had to speak to his own soul. y tuvo que darle razones a su alma para que alabara a Dios. And he had to give himself reasons to his soul why he had to speak to God. Y David le dijo a su alma, alma mía, alaba a Dios. And that's when David said, my soul, praise God. Y no olvide ninguno de sus beneficios. And don't forget any of its benefits. Él es quien te corona de favores, He is the one that crowns you with favors, entre otras cosas. in between many other things. Y cuando hablamos del cuerpo, And when we talk about the body, es la palabra soma it's called soma in Hebrew, del texto original, the original text. que es lo que está compuesto por la materia, It's composed by the material. es la parte física de nosotros, It's the physical part of us. es lo que está compuesto por cabeza, tronco y extremidades, It comes from the three parts: the head, the body, huesos, nervios, piel. the bones, the flesh. Y es la casa donde habita el Espíritu Santo de Dios. And this is the house where the Holy Spirit dwells. Pero yo quiero concentrarme en el alma, But today I want to concentrate in the soul, porque Dios no quebranta el espíritu, because the Lord will not break your spirit. Dios quebranta el alma. What He breaks is your soul. Porque cuando hablamos del quebrantamiento, So when we speak about the breaking, estamos hablando acerca del trato directo de Dios con el alma. and we're talking about the when God is working with your soul.
El quebrantamiento es el trato directo de Dios con nuestra autosuficiencia. It's a direct relation with the Lord, with your autosufficiency, Es el trato directo de Dios con nuestro ego. with our ego. Porque en el alma está la egolatría. Because in our soul we carry that, En el alma está el yo. the me, En el alma está el orgullo. the pride, En el alma está la prepotencia. when we're En el alma está la arrogancia. arrogant. Por eso Dios quebranta el alma. That's why the Lord breaks our Y el heart. instrumento que Dios usa para quebrantar el alma, And the instrument that the Lord uses para debilitarla, to make us weak, es la palabra de Dios. it's the Word of God. Por eso el pastor Kevin hacía mucho énfasis That's why the Pastor Kevin would make a lot of emphasis en que lo que hay que predicar es la palabra de that Dios. what we should focus and preach is the Word of God. Dios nos une para que prediquemos su palabra. The Lord has given us the anointing No so that hemos we sido can preach llamados His para Word. hablar de nosotros. Not to talk about us, No hemos sido llamados para contar solamente nuestras propias experiencias. or to talk about our own experiences. Hemos sido llamados para predicar la palabra. We have been called to preach the Porque Word. lo que va a libertar a la gente se llama la palabra. What's going to set the Lo people que va a free is sanar a the las Word. personas se llama la palabra. What's going to heal the Lo people que is va a the Word. restaurar a la gente se llama la palabra. What's going to restore the Y people cuando is the Word. conocemos la verdad de la palabra, So when we know the truth of the esa Word, verdad nos hace libres. that's what sets us free. Nos hace libres. Sets us free. De manera I will add, que es importante que entendamos este contexto. you need to, it's very important to understand this context. Porque esa palabra quebrantamiento When tiene we talk about when God aproximadamente breaks you, 14 significados. it has 14 meanings. La palabra quebrantamiento significa romper, One is break, significa triturar, like grind it, quebrar, throw it on the floor, break it in half, hacer pedazos, make it in pieces, volver añicos, like not shred it all, segmentar, try to scatter it, destruir. destroy. Y hay una palabra en el hebreo que me encanta y es que There's a word in significa Hebrew that I really like. debilitar las fuerzas. It's make you weak. Presta Your strength atención weak. a I esto, want you to harken your ear on debilitar this. las fuerzas. Weaken your strength. Porque muchas veces, aunque estamos en el ministerio, Because many times, even though we are in the ministry, muchas veces queremos hacer lo que a nosotros nos da la we gana. want to do what we want to do. Y por eso fracasamos en algunas decisiones. And that's why we fail in many decisions that we make. Y por eso no somos fructíferos. That's why we carry no fruits. Y por eso no crecemos. That's why we don't grow. Y por eso no somos efectivos. And that's why we can't be so effective. Porque hemos sido llamados no para hacer nuestra propia voluntad. Because we haven't been called to do our own will. Hemos sido llamados para hacer la voluntad de Dios. We have been called to do God's will. Y para usted hacer la voluntad de Dios, And so for you to do God's will, obligatoriamente tiene que cederle a Dios tu voluntad you have to give God your will para comenzar a hacer su voluntad. so you can do His will. Ceder tus sueños, Give up your dreams, ceder tus anhelos, what you desire, ceder tus deseos. your desires. Suena bonito, It does sound good, pero créeme que no es fácil. but it's not easy. Nope, sure isn't. Yeah. No es fácil. En mi país, Where I live, yo soy abogado penalista. I'm a criminal lawyer. Duré 18 años ejerciendo mi carrera como abogado. I was an attorney for 18 years. Yo me preparé para eso. I prepared myself for that. Tenía mi propio bufete jurídico, I had my own business, mi propio equipo de trabajo. my own equipment of work. Era exitoso en lo que estaba haciendo. I was very prosperous. Y un día Dios me dijo, But one day the Lord said to me, déjalo todo, I want you to leave it all. todo. And I was shocked. All. Porque quiero que ahora te concentres Because I want you now to focus en predicar mi palabra. and to spread the gospel and preach Sí, my pero word. yo predico y ejerzo. And I said, Lord, but I preach and I do your Yo work. predico y trabajo. And I work, I can do both. Y el Señor me dijo, llegó el tiempo The Lord said, no, the de time has come comenzar
a edificar y a formar a otros. that I need you to edify and form others. Y para eso te necesito a tiempo completo And for that I need you as a full-time en el ministerio. in the ministry. Hay personas que piensan que eso es fácil. Some people think it's easy. No es fácil. It sure isn't. Y más en una ciudad donde vivo, más en un país Especially where I como live el que vivo. and the environment in which I live. No es fácil dejarlo todo It is not easy to leave it all y comenzar a depender completamente de Dios. and to learn to depend completely on the Lord. Para eso hay que ceder el corazón For that you have to give up the heart y hay que creerle a Dios sin cuestionar. and you got to believe God without questioning Him. Eso fue lo que pasó con el grano de trigo. That's what happened with the grain of wheat, Porque el grano de trigo es Jesús. because that's Jesus. Jesús sabía que Él vino a la tierra con la misión y con la asignación de morir. Jesus knew that He came to this world with the assignment that He was going to die. Esa era su asignación desde que llegó a la tierra. Even before He came to the land, He knew what He Por had to eso do. la muerte a Jesús lo perseguía. That's why the death would persecute Him, Porque eso formaba parte del propósito de Dios. because that was the purpose of the Lord. Hay gente que no entiende las escrituras There's so many people that don't understand the y scriptures, se sienten tristes. ¿Y por qué tuvo que morir? and they're like, well, why did He have to die? Es que si Él no moría, But well, if He didn't die, iba a quedar solo. He was going to be alone. Pero como murió, But how He died, llevó muchos frutos. He took many fruits. ¿Por qué? Why? Porque para Él liberarnos del pecado, So that He can separate us from the Él sin. tenía que tomar nuestro lugar. He had to take our place. Nosotros estábamos perdidos We were lost porque el pecado nos separó de Dios. because the sin separated us from the Lord. Heredamos el pecado de Adán And we inherit that from Adam. y ese pecado nos afectó a todos. And this sin has affected everyone. Y la palabra dice And the Word of God que sin says derramamiento de sangre that without the no hay shed blood, remisión, no hay liberación de there is no pecado. freedom. Y por eso Jesús tuvo que morir en la cruz. That's why Jesus had to die on the cross. Pero cuando Él estaba en el monte de Getsemaní, But when He was in the mountain of Gethsemane, Él estaba allí orando He was there praying. y era tanta la carga que Él sentía It was so much that He was carrying en el mundo espiritual in the spiritual world que la palabra lo describe de esta manera, that the Word describes it this way, que su sudor era como gotas de sangre. that He was sweating like sweating blood. Allí estaba Jesús orando. There was Jesus praying. Allí estaba Jesús relacionándose con su Padre Celestial. And He was having a relationship with His Pero Father. mientras Él oraba, Él decía, Padre, But as He prayed, He would call upon His Father. si es tu voluntad, And He would declare, if it is your will, pasa de mí esta copa. pass this cup on me. Pero luego dijo, pero que no se haga mi voluntad, But not my will be done, sino la voluntad tuya. but your will. Sino la voluntad tuya. Your will. Por eso Él dice, si el grano de trigo That's why I said, if the grain of no cae en la tierra y muere, doesn't fall on the land and dies, queda solo. it would be Pero si alone. muere, But if it dies, lleva muchos frutos. it will have many fruits. Ese grano de trigo That grain of wheat también es tu corazón. is also your heart. Si tú no mueres If you don't die a tus propios sueños, to your own dreams a tus propios deseos, or your own desires a tus propios proyectos, or your own projects, si no mueres a eso if you don't die towards para that hacer la voluntad de Dios, to do the will of God, entonces no será efectivo then you will not be effective en el ministerio. in the ministry. Oído con esto, I want you to hearken your ear on this. esto es bastante importante This is very important porque ahí habla de sustituir tu propio programa, This talks about substituting your own program sustituir tu propia agenda and your own agenda para hacer la voluntad de Dios. to do the will of God. Eso no va a costar, And it's going to cost you, eso no va a doler, it's going to hurt you, pero vale la pena. but it's going to be worth it. Vale la pena cederle el corazón a Dios. It's worth it when you give up to the Lord. Ha llegado el tiempo de que nos humillemos. It's the time that we humble ourselves Ha llegado el tiempo de que nos postremos. and we come to our knees. Ha llegado el tiempo de que le digamos al Señor, Señor, toma total dominio de mí. Lord, take total dominion of me. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. And the Holy Spirit is inside of us.
y está dispuesto como fuego abrasador and it's ready like a consuming fire propagarse por todo nuestro ser to go in all our body and our soul, para que Dios llegue a ser el todo en nuestras vidas. so that God can make you a whole in this life. Porque muchas veces nosotros estamos en el ministerio Because many times we are in the ministry, o le estamos sirviendo a Dios en alguna área de la iglesia, or we're serving God in a particular pero area of hay the church, cosas en nuestros but there's corazones stuff in our hearts que viven independientemente de Dios y de su palabra. that are outside of the Word of God, and it's what the Y Word muchas states. veces son cosas pequeñas And sometimes it's just a little thing, y creemos que son insignificantes. and we think that there are insignificant things. Pero esas cosas pequeñas But those little things, están deteniendo that is what's holding el propósito de Dios en nuestras vidas. the purpose of God in your life. Porque una persona no quebrantada Because a person who has not been broken, se convierte en un estorbo en la obra de Dios. they get in the way of God's work. Lo voy a volver a repetir. I want you to hearken your ears and Una persona no quebrantada, a person that has not been una broken, persona que no se da su corazón a Dios or has not given their heart to para que God Dios la transforme, so that God can transform se them, convierte en un estorbo they become a burden en la obra de Dios. in the work of God. Por eso tenemos que quitar todas aquellas cosas That's why you have to take everything out que quieren levantarse that want to go against contra el propósito de Dios. with the purpose of God. Tenemos que desecharla, Let it go. tenemos que entregársela al Give Señor. it to the Lord. Por eso es que la palabra es el instrumento That's why the word is the instrument que Dios usa that the Lord uses para liberarnos por completo. to set us free completely. Su palabra es como martillo God's word is like a hammer que quebranta la piedra. that will break the rock. Su palabra es como una espada que corta It's like a sword that cuts, y divide el espíritu y el alma inmortal and it divides the spirit and the soul con el propósito de sacar de allá de tu espíritu, de tu alma, with the purpose to go inside and take out in your soul todas aquellas cosas que desagradan a Dios. all those things that are not pleasing to the Lord. Y lo dice en el libro de Hebreos capítulo 4, That's what Hebrews 4 states, versículo 12. verse 12. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz States the word of God is effective and it's alive, y más cortante que toda espada de dos filos, and it's cutting, two-cutting sword, like a two-cutting sword. y penetra hasta partir el alma y el espíritu, And it penetrates your spirit, y llega a las coyunturas, and it's going to go to the deepest, y penetra por los tuétanos de los huesos, all through your bones. ahí en los tuétanos de los huesos, It's there at the depth of your en esa bones, parte interior de los huesos, way inside of your es bones. donde se produce la sangre. That's where the blood is Y la palabra de Dios es tan poderosa and the word of God is so powerful. que penetra a lo más profundo de tu ser. It can go the most profound of your, Porque la palabra de Dios your es soul, operativa. and it operates Porque la palabra de Dios es activa. and it activates. Porque la palabra de Dios es enérgica. It energizes you. Y esa palabra cuando penetra a lo más profundo When de tu it ser, penetrates in the deepest of your soul, comienza a liberarte it starts to set you free y comienza a debilitar esas fuerzas and to weaken those strengths que quiere siempre vivir independientemente de Dios, that want to go ahead of God que quiere or independent of gobernarse. God, want to take over. La palabra es la que se encarga de transformar tu voluntad The word is what is in charge of changing your will para que hagamos la voluntad de Dios. so that you can do God's will. No hay cosas que produzcan mayor satisfacción There's nothing that produces better satisfaction en el ministerio in every ministry que hacer la voluntad de Dios. than when you do God's will. Hay personas que se equivocan y piensan There's people that make mistakes and think que la mayor satisfacción en el ministerio that the greatest satisfaction in ministry la produce is produced la mucha gente. when you have a large ¿Cuánta crowd. gente tengo en la Oh, look how iglesia? many people I have in the church today. ¿Cuántos seguidores tengo en las Oh, I have redes so many sociales? followers. ¿Cuántas personas están escuchando mis predios? Look how many are listening to my preaching. Eso no da satisfacción. That doesn't satisfy the Lord. La mayor satisfacción The greatest satisfaction la da hacer la voluntad de Dios. for God is when you do His will. Tú estás seguro de que tú estás haciendo la voluntad de You Dios. must make sure that you are doing God's will.
Y yo bendigo a Dios por las vidas de ustedes. And I bless the Lord for your lives. Y bendigo la vida del pastor Kevin, I bless the life of Pastor de Kevin, la pastora Gail, Pastor Gail, que han sido de mucha bendición that have been of great blessings para nuestro ministerio, for our ministry, para nuestra iglesia. for our church. Y creo que estamos en el tiempo exacto de Dios And I know that we are in the exact time of God para lo que Dios va a hacer. for what God is going to do. Porque Dios va a escoger personas con corazones sinceros Because God is the one choosing the righteous hearts para traer un mover sin precedente, no solo en Estados Unidos, to bring a movement without precedent, not only in the United States, sino en todo Iberoamérica. but all America. Dios anda buscando corazones sinceros, God is looking for sincere hearts, corazones correctos, correct hearts. porque hay personas que andan buscando otra cosa. Because we know that there are people looking for other things. Nosotros tenemos que procurar hacer la voluntad de Dios. But we must focus on doing God's will. Tenemos que olvidarnos de las tonterías que muchas veces buscamos. We gotta forget about all those dumb things we want to do or seek. El ministerio es servicio. The ministry is serving. Nosotros hemos sido llamados al ministerio no para ser servidos, We were called not to be served, no, sino para servir we were called to serve y para poner nuestra vida por los demás. and to put our lives for the others. Por eso hay una honra That's why there's an honor para los que entregan su vida. for those who give up their lives. Porque Jesús dijo, Because Jesus said, el que ama su vida, those who love their life, la perderá. they will lose it. Si tú amas tus propios proyectos, If you love your own projects, si tú te apegas y abrazas tu propia agenda, and if you're so embraced in your own agenda, finalmente la vas a perder. finally you're going to lose it anyways. Eso es amar la vida. Because that's loving El life. que ama su vida, And those who love their life, la perderá. they're going to lose it. Pero el que aborrece su vida But those who por causa don't de love mí, their life because of para vida Jesus, eterna, for la eternal guardará. life, they will gain it. El que abraza mi proyecto, Those who embrace Jesus' el que abraza mi propósito, His purposes, el que abraza mi voluntad, His will, entonces para vida eterna, they will have eternal la life. guardará. And the Lord will guard La guardará. La guardará. guard their heart. Entonces, un ministro maduro So a mature minister, entiende lo que es la voluntad de Dios they understand what is the will of God, y no renuncia a su llamado. and they will not quit on their calling. Nosotros hemos tenido momentos bien difíciles como todo el mundo. Just like everyone else, we've had our difficult times Momentos en que hemos querido soltar todo, where we just want to give it all up, soltar la toalla. just throw the towel. El Señor nos dice, bástate mi gracia, And the Lord says, my grace should be enough. porque es que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Because my power will be perfectionized in your weaknesses. Cada vez que yo sentía dolores incesantes en esta pierna en estos días, And these days when I had that crucial pain, todo el mundo feliz, and adorando a everybody Dios, enjoying God and praising the Lord, y yo con estos dolores así, Dios me decía, bástate mi gracia, and I'm with these precious pains, and the Lord would porque remind es que me, mi poder se my grace is perfecciona sufficient, en tu debilidad. because that's how my power will be stronger in your weaknesses. Dios nos ha dicho que el ministerio será fácil. The Lord has not told us that running a ministry is easy. Habrá luchas, You're going to have your habrá challenges, dificultades, difficulties, habrá una confrontación, confrontation, porque esta lucha no es con carne ni es con sangre, because it's not against the carnal. pero el Señor siempre nos da la victoria. But the Lord will always give us the victory. Y le animo a los pastores que están aquí, And I exhort the pastors that are a here, los hombres de Dios que hemos conocido en men estos and días, women that we met during this weekend, a que abracen el propósito de Dios. to embrace the purpose of God, Créele a Dios believe God con todo el corazón, with all the heart, que lo que Dios te dijo, Él lo hará. that what God told you He would do, He's going to do it. Él es un Dios de pactos eternos He is a God of, y es un Dios de promesas inquebrantables. and He is unbreakable.
Y si Él dijo sí, es sí. And if he told you yes, it's yes. Si Él dijo amén, es amén. If he says amen, it's amen. Él es tu proveedor. He is your provider. Él es tu sustentador. He is the one that sustains you. Él es tu amigo fiel. He is your faithful friend. Él es tu Dios. He is your God. Él es nuestro Dios. He is our God. Amén. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Gracias, Padre, Thank you, Lord. por tratar con nosotros Because you're working with us durante todos estos días, during all these days. por enseñarnos tu palabra, For teaching us your word. por enseñarnos a amarte por encima de todas las cosas. To love you above all of our circumstances. Gracias, Señor, Thank you, Lord. porque tú has de cumplir con nosotros Because you will accomplish with us tu perfecta y absoluta voluntad. your perfect will. Y que la palabra que hemos recibido And the words that we have received durante todos estos días during these 3 days, las pongamos en práctica. we cherish them and put them in Que practice. tú alinees nuestros corazones That you align our hearts a tus planes and your plans y a tus and your propósitos. purposes. Gracias, Padre, Thank you, Lord, por tu presencia for your presence en medio de nosotros. among us. Algo se está rompiendo, Something is breaking. algo se está desquebrajando Something is breaking en el mundo and espiritual. shredding in the spiritual world. Estoy mirando puertas I abiertas see doors that are opening, y las puertas que Dios abre no se cerrarán. and those doors that the Lord opens, no one closes. Dios me está mostrando una unción de multiplicación There's an unction of en multiplication, muchos de ustedes. and many of you, Serán fructíferos, you will be fruitful, se fructificarán. Y el Espíritu de Dios and the Holy Spirit, te va a llevar a nuevos niveles de revelación, they will take you to different levels of revelation a varios niveles de fe. and different levels of faith. Y te puedo ver en el Espíritu ascendiendo I can see many ascending a nuevas alturas to a espirituales. higher spiritual realm. Y aunque el enemigo venga como río contra ti, Even though the enemy is coming, el Señor levantará bandera the contra Lord él. will rise up a flag for you. Gracias, Espíritu Thank you, Santo. Holy Spirit. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. En el nombre de In Jesús. the powerful name of Jesus. En el nombre de Jesús. Powerful name of Jesus. Amén y amén.